أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا الله يا رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين، لا حول لنا ولا قوة لنا إلا بك يا الله. الحمد لله يا télé énergie la makilla sunkaro keni kono fokata sunkaro ban dongo don laga sara hakilla 5 heures donde dongo do wura fe 5 heures aywa ni émission kileni akakan kayira islamou la inshallah taala ambal mado de jona musa kabe asrabe allah taala bula ya buna kullu minna ala ko jidi duna kuna di ala hara kuna di amina bonyina naka hera bala ala ka dama kuma be min ga hal saudi sun falsafatu sawmi sun asekre sun gundo ka sun sege ka tafo aprofona muna ala ye sun ka wajibi sun garo tilefe kabini fajiri fogata futrise ko silame shi kana dumuni ke silame ka ta miliyar yebi a shi kana dumuni ke kana jimi o ku damina ka bo dumuni ma ani jimi ma o ku nyefela mina ka bu furu musoma ni fen fla de kadi harama de ka timi duna fen ba bela jelenka harama de be green fen na duna kono afan ba be ye kono barande hakke ka dumuni ani ka nyefela na fulo be nyina suni tle fen kan aka chamen ya bilba flay o flamin no kadi harama de ka damati mi allah taala ko fla toy ala ko imbe kanudi kama koy ala de kadiye wala nde kadiye kuma mbude nofe wa tuhibbuna almala hubban jamma. Donc allah taala ko tuma songoro tilefe ni fla betui ini dianya ko bilbe fla be tile dumori be dumna tile kono shiye sabanyo ko be dumuni ke ani fam sa men ni bodon o tekilenye. Donc ni fin flami no kadi niye san flani ko jugorlani flani iba fla be toy ni allah taala kama o koro e kelen tan flala ya kuma bayede ne mo ko mi ni krofam ibi ala delde sunkaro kelen kani dan ni masun alaye sunyire nafa mo ni ya long ibe do de ke ala ka do fara ala ka ke sango sang e ka se ka kene e ka se ka sunga allah taala sunna fa chama fora la sigi temenuna gundo mimbe sunna secret mimbe sunna asuruma nyemenya anya yira mo ni ba fe fendo ka timini alache o bien ni ba fe fendo ka timini mondu dole onche mondu munun te yela iba fe ala noro do kan naima inya bo sirin kaye wala idusun kaye keneka ka soro sigote fendo kan naima keneka ka soro sigote ni keni ba fe ka taw fe tuma wotuma ibi akil to fenda mako a folo ye ka dumuni dogoya wala ka dumuni dabla wati dola ka dumuni dogoya o ya ala lonna ka sira bileba dodi ngeni mba fe ka ke waliyuye mba fe ka ke noro tigiye mba fe ka ke ala jonye mba fa ni mo mi nya laranka dron u hakili ka ta ala ko mba fe nye chugo ni kuma chugo gansa ka mo hakili jigi ala ko ni keni mba fe ala ko noro ka doila ke ala ki ke abdur rabbani ka ke ala jonye dron e bi yakili to tumanin tuma ka dumuni dogoya dumuni kewo ke be girinyade ni girinyade be juginde ni ye dumuni dogoya ibe fegaya ni fegaya rebe yele ni kuma koroma de anya fogatemi jifle ni yetan ni ya bladra be juginde man ya bla tasmala abe fegaya abe ke sisiye abe yele ni ya kala dra be yele. Donc haramaden ni haramaden ka sun akora de ba fe ka ni yere ka kalaya hadamadenya ni beganya yoro munun bala ko lu fanga doya ka malikiya yoro bala korta ni limbiere min bala ka fanga doma o to be beti resoro ala fi ala kan fero mo oka doktoru chaman benaka kuma ta arab jamana kan ka fo jaga sunye bana chaman de firai ala manan bla fen na iwa soro nafa de bala ala ti ma bla fen na abada ki ka toro bala abada abseka ke eka loni cinna ko yi toro yala parce que kongo be yebulo toro de ka sore ka hera bade bola. Donc fira chaman de be alela loni kala do flenya to ko Sheikh Ali Ahmed al-Jawjani ako as-siyam mutashabbuhun bir-ruhaniyin
ko ni sunna dɔrɔn a bɛ komi rohani malikiya minnu bɛ sango la i bɛ kan k'i bɔ le fɛ olu ye sanfɛ fɛnw de lumière de don n'i kɔni b'a fɛ ka i yɛrɛ sɔrɔ olu ka monde kɔnɔ ka k'u ɲɔgɔn ye ka kɛ lumière ma fɛn ye i bɛ i sun kɛ i ka baara ye ko sun bɛ hadamaden kɛ i ni malikiyaw bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ cogoya dɔw la min malaikatillahi ka bɔ ala ka malikiyaw la al muqarrabina ala ye malikiya minnu sɔdɔ a yɛrɛ la malikiya minnu sɔdɔlen bɛ ala la ala b'i kɛ i n'o o malikiyaw kɛcogo ka surunya ɲɔgɔn na fala takunu mashghulan bi nafsika tula yawmika idha kunta sa'iman ni be sungaro kono sansa ka fi be joro yira la dongo de yira ka ko dro o ti sungaro de o wati wero de nyere ka ko ngadima yaga ko non sungaro fene bal billahi sungaro su fila fe nafla salubi ala ko de be lefe fana ikakan ki janto dikuru ko qur'ane karaw na nyogon naw ka chaya aywa sora munu baraji ka bon fo ka damati be ko to ko répéter ni seka qur'ane be karan ila fayatul kursi nunu qul huwallahu nunu fatiha nunu law anzalna nunu na nyogona nunu yasin nunu na nyogona sora grima munu puissance ka bo fo ka damati mi bi janto na nyogona ko kulu karanga chaya wa musabbihan subhanallahi fo ka chaya ما بي سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته نيدي سبحان الله على كرام محمد صلى الله عليه وآله وسلم أي من دي أفرمسو ما أمبي بامسو جويرية مسو انتو كو جويرية على كرام مسو دي دو كو جويرية أبورا في سوما جونا في فجري في أبورا كام بامسو ننتو أبي بطولة abe zikurula abe batula ama dabla foka dugseje ala kiramana ama batu dabla tle bora ama batu dabla tle kortara ama batu dabla tle tara yele foka tase wadu hatmala ala kira signa kana kasura muso abe kanka ala batu ala kira ko juwairi ande sana brama anyaba la muso sigana aye batu ke kamnale boli foka saka abe batu ala kira bina musurman duri dama sano ko foko sabadrombe beye wati jamba mike batla san afoko sabadron bebe on wodi ato anyo zikurin ke anka hizbu daim surusui we zikurin manya ala kira ko monani iba fo shiye sabadron 600 abebe ka ta fajiri somada ibe batu mina foka tle korta foka tle yele foka wada hase iye batu fen ka kon abe baraji fara nyon kan ale foko sabadron 600 dron abebe o be barajima ni beta ka jonda o juma nya ala kira ko afo subhanallahi وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته أو يبنى سلمان بيكان كان يندرسي أفوكو سبادرون بواتي جامبا دي باتوما عندون سلايا وبانا بي أنسكا وانتي جامبا كي باتولا ني سلمان ندير ما تيجي سلوفي سبحان الله سنيا بي علي سنيا بي علي سنيا بي جمعي علي وكروي على سلمان دي داغ أون دي بي سنيا نيجي mais ala te sonan jiye ala ka sonya ko re jumanya i sonu yalembe ka bo lebu bema lebu tila nagasitila ite tonyolike haramadon kan mankutu o shitila haramadon kungulo bauna tlo bana nung bana ay ba ambe kuma ni daude ambe kuma ni claudia ala be kuma ka sura clotala ala be kuma ka sura datala ani an chuko te kelenye lesa kamithli shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Donc subhanallah ko de ko ala selu yele meka boni nagasi bema an ka man ko to be nagasi lende do ambe tanyege no la ilaha illallah et puis ambe bana et puis ambe saka to kaburu kono ka toli subhanallah ni la gasudi ala selu yele mbe na fala subhanallah akoro de ni be mi fola fika korolo ko selu yabe alaye ka boni nagasi be la jelema wa muqaddisan wa musalliyan ka salatu ke ka chaya aw qari'an ka qur'ane karan mufakkiran fi khalqi as-samawati wal ardi walakin mi ilaki mi sangolo nunu nani sangolo nunu borami haramade nunu borami ibe tod la rebe ala koye mo kana nyino ko de illa wala kana ke yali gansanye imiri ka sangolo fle ika dugu kolo fle ika fonyo borami afura sa ko corona milliard a virus ni a milliard de nana borami aborami abora yoro dodla adugole mbe ande to kala man ko ngambe fel non abora yoro dodlo ala bo yoro lo iba sura nyoko milliardu de be fana tuguni iba sura dobe wulu ka jugunga temale ka che milliard mi ala be kan ko be datugun folo ubi ya shite ni ala ba feka kun aba bo yoro be donc an kan korosi ala la ni be leçon de kan miri doni idan mo ka tigi miri sangole mborami ni lolo ndunu kabun wala mambo et puis be yele mbula yele ko ray nyimanye et puis tle ni a korlende do karo fana atletan duru o fana korlendo an fana ka do kolendo fana korlendo ibe to ka jatimila ke ni borami yoro ni kele iba fo la ilaha illallah
ibe ala ko ye sun a nafa tɛ se ka jate ka ban masakɛ dɔ bɛ yen nɔ maliku minal muluki a fɔra a ye قيل لبعض الملوك الذين يهمهم أمر الرعية لماذا تجوع ويا مساكين دو دينيكا مساكين بيبالو جمانا كونو كافا بي انتريسي اكا جمانا لا ni kɛra masakɛ ye jamanadenw lana layikan e ka hamina ko bɛɛ bɛ kɛ jamanadenw ka ko de ye hali n'i ka duwawu bɛɛ ala i kan ka jamana kanda lafiya don ka jamana kɔnɔ harijɛgɛ cɛrin ka jamana kɔnɔ bana b'an ka jamana kɔnɔ kisi nati ka jamana kɔnɔ masakɛ de bɛ jɔrɔ ka tɛmɛ jamana maa bɛɛ kan o de ye wajibi ye ni masakɛ ni bɛɛ y'a kɔlɔsi jamanaden bɛɛ lajɛlen y'a kɔlɔsi a ka jamana ko bonya fo ka dama tɛmɛ u y'a ye sa a bɛ to ka kɔngɔ bila a yɛrɛ la a bɛ kɔngɔ bila a yɛrɛ la o y'a ɲininka ko limaza tajuu ko munna e bɛ yɛrɛ bila kɔngɔ la tan ni seba in b'i ye i ka masa bɛɛ kan faqala ko li adhkura al-ja'i'ina n bɛ kɔngɔ bila n yɛrɛ la wasa n kana ɲina kɔngɔtɔw kɔ kɔngɔtɔ caman bɛ n ka peuple la n ka jama la n kana ɲinɛ o kɔ o de to n bɛ t'u ka kɔngɔ bila n na tɔɔrɔ min b'a la sɛgɛn b'a la ni n yɛrɛ y'a nɛnɛ n bɛ wuli ka t'u sɛgɛrɛ ka ɲuman k'u ye ni ɲɔgɔnna ka dɔgɔ ala ka limaniya d'an ma maliku minal mulki fa hiya qillatul akli donc an bɛ segin a ma fɛn bɛ yen ko éducation spirituelle tɔgɔ caman b'a la éducation spirituelle dɔw ko tazkiya dɔw ko suluk dɔw ko sufiya dɔw ko tɔgɔ caman b'a la kuwa maintenant ko sufiya an bɛ siran ɲɛ mun na sufiya tiɲɛlen b'an ka jamana kan a tiɲɛlen bɛ ka taa se yɔrɔ la an delila ka exemple dɔw la fo dɔw b'a fɔ ko ka salatu kɛ ala seitanɛ kan sufi ɲɛbɔba o k'a fɔ salatu ka kɛ seitanɛ kan n'o o kɛra sufi fɔsɔn o kana seitanɛ kan o kana kɛra sufi seitanɛ ka sufi de donc n'a fɔra sufi bi an b'an kɔrɔsi parce que a juguman cayara kojugu fo an bɛ siran a mun yɛrɛ ye sa nɔ hali an ka kɛ suluku ye ne bolo o de ka fisa ala ka limaniya d'an ma bon ko suluku yɛrɛ ka baara ye jumɛn ye a laɲini ye jumɛn ye ale de kɔrɔ ye ko silamɛya diinɛ jaman bɛ yɔrɔ min na a sanu bɛ yɔrɔ min na k'i k'i tilen ka taa i k'i sɛmɛ mankan caman in na diinɛ mankan caman in si tɛ hakika ye i y'a bɛ mankan caman na fɛn fɛn na diinɛ i donna ta a bɔra ta i ka pɛrɛn mɔgɔw kunna ka a si tɛ hakika ye dala la hakika ye min ye k'i tila i ka taa silamɛya diinɛ degere fɔlɔ fɔlɔ tɔgɔ ye ko maqamul islam i k'o sa dan na i ka jigin ka taa tuguni profond na maqama filanan o tɔgɔ ye maqamul iman o commencera ka se kiyar ma maqamul islami bɛ ban farikolo de bɛ da farikolo de ma i bɛ sujudu minnu kɛ ni farikolo ye i bɛ ruku minnu kɛ nin ye alors i bɛ diinɛ baara minnu kɛ bonjour ninnu n'a ɲɔgɔn na ala ka limaniya d'an ma mais siko kuma o kuma n'a y'a sɛnɛ bɛ farikolo la o ye maqamul islami kumaw de o fana ye silamɛya kuma de ala kɛra yɛrɛ kuma n'a kan mais ala kɛra y'a yira k'o tɛ surusu de ye fɛn min tɛ surusu ye hakili ma i tɛ hakili sigi yɔrɔ min ye surusu ye ka taa yen i bɛ mana bɔ yen nɔ o ye farikolo ka baaraw ye i bɛ taa deuxième catégorie la n'o bɛ wele ko maqamul iman o kɔrɔ ye i commencer ka don limaniya la o kɔrɔ i bɛ baara min kɛra ni farikolo ye sisan diinɛ kɔnɔ i commencer k'i concentrer ka taa kɛrɛ kɔnɔ hali n'i bɛ taa bɔ mɔgɔ la i b'a fɔ ala ne y'a ŋaniya n bɛ taa bɔ karisa la ala kama n'i bɛna sali ala ne y'a ŋaniya se fana joko naani n b'a sali i bɛ fɛn bɛɛ kɛ nin kan i man ka sun yɛrɛ nin ya sun tɛ minɛ abada f'i ka taa n'a ye kɛrɛ san sunkalo don fɔlɔ f'i ka ŋaniya ala ne y'a ŋaniya ka sunkalo bɛɛ lajɛlen so alahu taala ni dusukun ɲɛ ɲɔgɔn ŋaniya o de i ka sun bɛɛ bɛ minɛ n'i ma taa ni dusukun ye dɔrɔn i bɛ baara fɛn fɛn kɛ nin ye k'i yɛrɛ bila kɔngɔ la ala t'a su minɛ nin ye kabakoba ye dɛ ka sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ yen o bɛ girin ka sun u t'a ŋaniya a don fɔlɔ i b'a ŋaniya n'i y'a ŋaniya kɔ i bɛ sunkalo bɛɛ sun don o don i b'a ŋaniya i b'a fɔ sini fana ne y'a ŋaniya fajiri fɛ wala fajiri wala su fɛ i b'a ŋaniya ala sini fana n y'a ŋaniya ka sini fana su ye sini fana su n'o sera i b'a fɔ sini kɛnɛ su fana ala ne y'a ŋaniya n bɛ sini fana su ye don o don i b'a ŋaniya ten mais komi sunkalo don fɔlɔ i y'a ŋaniya ko i bɛ karo bɛɛ sun n'i ɲinɛna komi i y'a ŋaniya sunkalo don fɔlɔ ka i bɛ karo bɛɛ sun n'i ɲinɛna sɔn tɔw la foyi t'a la parce que i y'a ŋaniya sunkalo don fɔlɔ k'i bɛ karo bɛɛ lajɛlen sun alahu taala ye donc ŋaniya mun na silamɛya basira kɛrɛ kan dusukun kan ŋaniya ye dusukun baara de a bɛ fɔ nin ma ko limaniya aw ma ye kuranɛ kɔnɔ wa ni ala ko tuma o tuma a ye baara kɛ a ye sali a ye sun a ye jɛnɛya dabila a ye suɲɛli dabila a ye nanbara dabila a ye nin kɛ a ye nin kɛ a ye to yen a b'a daminɛ jumɛn ye amanu alladhina amanu mɔgɔ min limani yɛrɛ dusukun na wa amilu salihati ka se ka ɲuman kɛ ɲuman de ye saliw ye ka sun ka ala tanaw ye k'a to yen o bɛɛ de sɔrɔ ko ɲuman mais min bɛ bila ɲɛ o de ye limaniya ye bon mɔgɔ ne ma dusukun k'i ka base ye fɛn bɛ base baaraw de ka sun ni tile bɛ girin de ka diinɛ ko kuma kɔnɔ i bɛ girin de ten dɔrɔn farikolo kɛnɛ kan ko ninnu dɔrɔn ala lɔnnaw ma sɔn ka taa o fɛ fewu ala k'an far'o kan donc surusu ye alqalbu de ye ala qillatul akli fɛn dama bɛ yan bɛ n'o fɔ mɔgɔ n'a dira kɔrɔbɔ i k'a k'i jiko ye a tɛ mɛn sa i bɛ commencer ka yeli kɛ
yeli bende ala kira ya fo al ihsan an ta'budu allaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka yeli dibi ni ya ete yeli kala ibe dan bis idan ibe makamul islami de kono ibe ka tamperi bon shugo kuma nunu ni meshugo kuma nu farikolo dila ibi shigete yeli ke ibe na mankan fana wuli parce que mankan bebe yende ye mankan fefe islamu no nyon che fo kata se nyon fa ma bi abe bulum senunde asite qur'ana aya jelen de ko ta kibe kele ko ote ninde ko jugu danye tamun ye sursu ye iti dlola fam ye bulum senu ye na fo bulum ni mankan o sanjure ke mankan na fe bulum na gansa ni bulu jin gansa ibi kam misri yeratla am tam fo ila haralon ibe qur'ana yoro be fe te bulum na to ye tay o ita bulu jiginye i bulu jigin to qur'ana kono bulum na ti qur'ana kono mais sanjuli kam misru tlatla an ka mɔgɔ ye ni yanga parti de yanka ka silamɛw yɛrɛ tila ni bolomisɛn ninnu kama an bɛ taa fɔ la lahara lɔn ala k'an bɛɛ lajɛlen kana bɛɛ kelen bɛ ka parti de dilan ka parti ko bila silamɛya nɔ la est-ce que ala bɛ dimi gansan kɔrɔda ninnu tɛ na gansan dɛ ko dama silamɛw yɛrɛ nin yɔrɔ bɛ ala dimili la kuma tɛ kafiru mais kafiru ta ka bɔ a bɛ n da bɛ na s'o ma puissance minnu bɛ yen n'u bɛ silamɛya kɛlɛ la u mɛnna kɛlɛ la mais u ye plan dɔ dilan laban in na bɛɛ t'a kalama an b'an da don san ma kɛnɛkan plan u y'o dilan kɛnɛ kan ala ye kɛnɛ kan ɲangi natu ma sona min nana baji bi kunla fo sanfɛ ka dugu kunturu ci sisan u bɛ plan de kɛla jukɔrɔla la hali kafiri dɔw ta hali yɛrɛ ka jama dɔw ta kalama pour que silamɛya si latunu net o de plan bɛ yen ka ala dɔgɔya ka muhamadu dɔgɔya ka silamɛya dɔgɔya ka silamɛya goya mɔgɔ bɛɛ n'a fɔra karisa ye silamɛ fo mɔgɔ ka kɔdi la o de plan bɛ yen sisan c'est à dire ala ta a ka dugukolo kan a ka diinɛ tɛ bara a ka dugukolo kan a tɔgɔ tɛ fɔ a ka dugukolo kan dugukolo ka kɛ aw ta ye ni ala ma dimi jɔn bɛ dimi ala sabarila a mɛnna de mais a bɛ yɔrɔ min na a dimina a sabarila fo ka dama tɛmɛ mais a dama tɛmɛna nin de bɛ yen nɔ donc an bɛna fɛn dama dama fɔ n'i y'a k'i jogo ye dɔrɔn i bɛ commencer ka yeli kɛ sa fɔlɔ fɔlɔ ye qillatul akli dumuni dɔgɔyali an ye exemple di ka dimi n'i kɔni b'a fɛ ka yeli kɛ fɛn dɔ ka bange ye sisan ala yɛrɛ ka fɛn dɔ bange ye a ka lumière dɔ bange ye i ɲɛ tugu i ɲɛ b'a la i ɲɛ b'a la ou bien alakira muhamadi jibril yɛrɛ ka bange alakira ye pour ka se ka kɛ o tɛ kɛ ka alakira to a ka denbaya cɛ la k'i to mɔgɔw cɛla o tɛ kɛ alakira tun bɛ laban de tuma min jibril jigintuma sɔnna yɛrɛ dɔn a tun b'a ka dugu bila ka musow bila ka denbaya bila ka dugu bila ka taa fɔ mɛtiri dama dama ka taa don kuruba dɔ sanfɛ kuruwo dɔ bɛ ka t'i sigi o de kɔnɔ a kelen pe tile dama dama i y'a ye o de ye halwa ye n'i kɔni b'a fɛ ka yeli k'a la ko la dɔrɔn i b'i mabɔ mɔgɔw la ka sɔrɔ mɔgɔw tigi la i sɔdɔnna mɔgɔw la i mabɔra mɔgɔw tigi la i sɔdɔnna mɔgɔw tigi la o kɔrɔ i mabɔla mɔgɔw la ala hakili la nin sekira an y'o walawala an ka émission tɛmɛnenw na parce que n'i bɛ halwa kɔnɔ i ka sansu tɛ baara kɛ alakira tun bɛ kuruwo de kɔnɔ a kelen pe kuruwo in ye kabako kuruwo ne taara n sigi a kɔnɔ a bɛ komi kulun de kulun bɛ cogo cogo a bɛ ten de y'a ye yanfa in na kuru belebele dɔ wo dɔ bɛ yen nɔ k'o ɲɛsin alikabaso la alakira b'i to kɔnɔ ka ɲɛsin alikabaso la fo mɛtiri dama dama a ɲɛ b'a la jɔn y'o wo in bɔ alakira ye ne fana taara n sigi fo alakira bɛ sigi yɔrɔ min tɛ n taara n sigi n yɛrɛ de ka n ka duwawu kɛ alhamdulilayi an bɛ an tɛ ɲinɛ o dɔn kɛnɛ kɔ alakira muhamadu sallallahu tuma min na ala bɛna kɛ ciden ye ka jibiri bila ka n'a ma ala yɛrɛ y'a bila kun na k'i mabɔ mɔgɔw la jɔn y'o f'a ye kabako de don mun na a waati la a tun tɛ sigi dugu kɔnɔ ayi a bɛ bɔ de ka dugu cɛ ten ka taa fo wula kɔnɔ de ka kuru cɛ ten ka yiriw cɛ ten ala saw ni fɛn ninnu ka taa yɛrɛ kuruba in kuru in kan kuru in ka jan fo ka dama tɛmɛ n'i k'i bɛ yɛlɛ a kan ka se ala kɛra sigiyɔrɔ la fɛn fɛn ye miniti 30 i b'a kɛ sira la i yɛlɛn to ne yɛrɛ yɛlɛn n bɛ yɛlɛ don min na n ka dɔrɔn k'i b'a kɛ nin y'a bɔ k'a bila sira la de walahi ka munumunu ka yɛlɛ ka taa don kuru dɔw jukɔrɔ la kuru wɛrɛw bɛ yen i bɛ taa don kɔnɔna la tugun o wo kɔnɔna la ka taa fɔ ɲɛfɛ ala kɛra ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ wuru fo ka taa se a ka kuru in ma ye gaaru hira ka sɔrɔ ka don a kɔnɔ tile dama dama a kelen pe bɛ yen a b'i miiri ala ko la a tun bɛ ala bato cogo di dɔw ko k'a tun b'a baara ala bato ni nabila ibrahima ka bato cogo di dɔw ko a ye ko nabila isa ka bato cogo parce que ale ka waati tugura isa de la donc isa tun bɛ bato kɛ cogo min na a fana tun bɛ bato kɛ ten de lɔnni kelen wɛrɛ ko non ko nabila ibrahima tun b'ale bato kɛ cogo min na k'a tun b'a kɛ ten de parce que milata ibrahima huwa sammakumul muslimina ko ka tugu de ka sira kɔ donc o de ye fanga sɔrɔ a ka tugu ibrahima ka bato kɔ ne yɛrɛ ye fanga dɔ de ma a tun b'o de kɛ yen na kelen pe pourquoi kelen pe ala nin yɔrɔ ba in saw bɛ yen fɛnw bɛ yen a tor'o la don dɔrɔn y'a ye a tɛ foyi ye ɲakisɛ tɛ filɛli kɛ a tɛ mɔgɔ ye tulo tɛ mɔgɔ ka kumakan mɛn bolo tɛ maga fɛn na sen tɛ taama n'i y'olu daminɛ dɔrɔn i bɛ yeli kɛ n y'o exemple di an ka émission tɛmɛna n'i sunɔgɔra nin bɛɛ ka sansi bɛ jɔ de n'i sunɔgɔra nin bɛɛ mana jɔ dɔrɔn i bɛ commencer ka yeli kɛ sigo bɛ na
sogo ye yeli de donc jaga filali yoro be haramaden na mite nyak se filanye dugum na je do ba fo mo nyen yesuro iya ye de fana iya ye de mais ma ye ni nyen kene donc yeli wera dugu yeli yoro wera dugu lembe haramaden kono mite nyak se filaye donc ala kala tuma yoro min na sansi nani cité baraka tuguni wodi a secret isani me ni ibe me tani me ni ala yara ka secret de ni ya nyanyini ibe do famala parce que do ka miri la ko dina ko be ka da san fela non profond لا بد من التدقق الدخول في الدقائق والتعرض للدقائق على كلمة يا دام على كلمة بلا جلين كان على كده تنبيه كرو بين كنا أتي أكسانسي دور بجولن سكون أبوري يسي على لا direct درون يلي بادو بورا وي جبريل دي وي على كده تاي نبي الله موسى تا Musa ya yira Allah ta'ala fe kon ba fe kiye amma fon ba fe kiye yira de atawa amma fotere aya fotere rabbi entigi ala arini ayirana anzur ilayka mbese kiye chugo mina yirana aya fotendi andu go niki ba fe ka alaye wala mondu munun dogole me ni ba fe fenga timinu che sira min bala nyafo ni mata fe bi shike te yelike ibini shike mangan chama ina ka so te yelike ete foyila ala kola hali mana duoka te jabila ite korosilike no ala jomana duoka be jabi ala ala ko tuma jibi ayako Musa ma ibeta kile bis sabasu pour que fengati min neche dron e kanna e va fe neka nyira yirila ma fo be nyira yirila de e mi nyira nyini folo de ta kile bis sabasu ay bis sabasu tlemna ala ko tuma ko temps fraka kile binani donc pourquoi 30 bis saba muna binani secret bade binani m secret de bo bis saba we l secret de nous y a ni munu ya ni matafi ba ko matafi mais kana fa ki bala gusi no tene yala gusi yala so ala ko wala takhfu ma laysa laka bihi ilm fen fel loniti lakana tugako etalo e ko amani wala kan yekalon hanni ko kan yekalon tige parce que etalo ba fodoro talonde mani ko ni fen amani yekalon tige parce que etalo iba londe folo ka sura ka zize mo be girin kan façon na gusi ni kuma ba mo na fota halam balma ce alhamdulillah am ta ko ndado la am balma duba be recherche ko so be nyame ko duba la gusi la abe ta science kuma ba fo mi ka bo ngwa kelima do bolo nufte fem le bat la gusi te ateke tende non ni ba fonteni long be mi fulan tawle be dawma ni ko ay nya fo ye junubo soro ni ko ay kalon te ko fone pour ko ye ko kay nya fo ye junubo soro parce que ala ko ni ta londe kana jide parce que ko ay nya fo ka so italo fi ka londe folo ba soro ka azize ala kalimani ya damma bon ninde fenye anye folo fo sansa sumba la aflana nye kayima bo moula khalwa hal ni de ibsiki ka datu mais demso mankam bende khalwa ni te manka meiro minna parce que tout de kana ba kuma na fe secret fo mo ko ko de be fa ka fo mo yede amen nu fa nga karande onde sokono meni kuma labay na vraiment uyem la kuma la voilà abe dia do yati dia uya katro jamande be dila mo ko membe do talo jamande do parce que am emba na fa so ibe keleya ita fo karamo bo to so nga yoro fo u ka karande kerkelo be datu ka fodi mais be ta fo kene ka dibela jelema o bitle kila gusitu ko nde sane mbe nyuma di bitle kana ko sin asero lante tabla ka pochi kono Allah ni fennani ni aya korbo be yeli ke sisan ou be ke ala lumière ba mena nyada la sisan ala kalimani adama a folo ye sunye ni ma se ka sunke ka dumuni ka ta fo ka ta lebi ki ka doya ibi se ka dumuni ke tlefe me ba doya o te sungaro ede o yele ka watire ba fe ka se alam aflana iki mabo moula pourquoi ibi mabo moula parce que sans nani sans durin kana barake no ten demso manque ni mo manque be mela mo blu manque be mela non o kore hal sa klobe kanga barake il faut que tloka baradabla daka baradabla nya kana foy de tuni bolo kana maka foy la sen kana maka foy la we secret bele de anya korbo ka yeli ka kono ala ya sire Allahu shahid ka yeli ke sinote haqqan Allah ninde to bon mais plan do bambulu amba ke sokono ante foy mais o plan ifana ka timidi bisa ke chugomina ite tawla kono ita foy le ibika sokono ite mo shi mankame ala ite mo manga idombe kulita me radio be kuma ita me mo ulube temita me idumbi ka sokono o ifana ka to nyaani abese ka fo wala kambela jelen kanda aha asabana nye qillatin e sabana nye ibe sunogo doya o kora juma nye dugu clafe vers 2h 3h 4h ibe kan kala wuli la ilaha illallah a foto ni dana dama tafa fuitala
parce que o ye maqamul islami de o ye mamunu be da farikolo dɔrɔn ma nanya farikolo do de i be tana kɛr de kɔnɔ kar kɛr k'a fɔ ala ye la ilaha batuma sɛbɛrɛ tɛ illallah fo ala kɛr ka kuma ala fɛ da ka sɔrɔ ka tugu ko da be tugu kɛr de ko mais ka da dama i ma ta kɛr la i b'i si kɛ baara la dɔw b'a fɔ ko la ilaha illallah do siɲɛ million ma fɔ i t'a ye n'i y'a do siɲɛ ba tan ma fɔ i tɛ foyi ye parce que i nana da de ma nin de ye haqiqa ye nin de ye haqiqa ye dan tɛ ala tɛ farikolo in filɛ ala tɛ farikolo in filɛ daliya de bɛ fɛn bɛɛ la ala kira mina daliya de ala kira ko inna allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum yani ala kira kuma banya inna allaha la yanzuru ila suwarikum ko ala tɛ farikolo kɛcogo filɛ farikolo formu ani farikolo ka baara ninnu kunkolo bɛ tan mais siko kuma farikolo kuma ninnu diinɛ ka diinɛ bɛ kɛ farikolo ko kuma ye o tɛ surusu ye dɛ o tɛ surusu ye tiɲɛ de don a fɔ ka gɛlɛn o tɛ surusu ye dɛ waliyu ma taa waliyu ye nɔrɔ fɛn fɛn sɔrɔ u ma sɔrɔ n'o ye wa hali ala kira muhamadu sallallahu ala ye darajaba min d'a ma a ma sɔn k'a d'a ma sanfɛ farikolo baara la non ala kira tun b'a yɛrɛ farikolo dilan a b'a bonsi bɔ ka ɲa et puis a b'a janto farikolo la o don a ye maqama ma dan o kama ala kira ala ko a ma de i bɛ wuli sufɛ de sufɛ wuli in de o de éducation spirituelle ka baara ye parce que i bɛ ni la baara ni ala wele de ka di ala wele dusukun na so y'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ sunɔgɔ la e bɛ kan ka ala wele ni kuranɛ karanni ye ka kuma alahu taala fɛ ne y'i ka jɔnni de tigi wɛrɛ tɛ n na e alahu taala fɔlɔ n fili ɲɛkɔrɔ nin ye ne ma n filɛ jɔn bɛ n filɛ hinɛ n na n'i ka hinɛ ye i bɛ to de la dɔrɔn fɔ ala b'i filɛ n'a y'i filɛ dɔrɔn i ka vie bɛɛ dilanna ka ban mɔgɔ miliyɔn bɛ balo i la e tɛ balo mɔgɔ la tugun n'a y'i filɛ siɲɛ kelen nadratu min allahi takfi o de y'a to ko cɛ kelen min bɛ yen ni ala y'a filɛ dɔrɔn a ka dimi bɛ jigin o ye muhamadu kelen pe de parce que ala ye danfɛnw da a k'a bɛ hinɛ kojugu bon e danfɛnw da o bɛ n'i tana kɛ bon n'i y'i tana kɛ e dun ka pisɛn tɛ k'u la korola gansan filɛ ka fa dɔn mɔgɔw la belebeleba bɛ yen n'a y'o bila don o don monde bɛɛ de bɛ halaki ala ko in yasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dhalika ala allah bi aziz in yasha n'a dira allah ye yudhibkum baw bɛɛ ta ka bɔ yen aw ka sankolon dugukolo n'aw ka fɛn bɛɛ bɛ tunun pewu sisan aw de fɔ kuranɛ kɔnɔ dɛ kun dɔrɔn a ye bɔ yen aw ka tɔɔrɔ bonyana aw ye tana dama de kɛ a ye bɔ yen baw bɛ halaki aw b'a ye san pɛrɛ aw bɛ sankolo bɛɛ tili pop fɛn bɛɛ bɛ halaki sisan nɔ ta ka bɔ wa ya'ti bi khalqin jadid ka sɔrɔ ka na ni danfɛn kura wɛrɛw ye sankolo wɛrɛw ani dugukolo wɛrɛw ani monde kura wɛrɛw minnu b'a to a t'a la ko n'o ka di n ye n b'o kɛ mais mun na a t'a kɛ ne y'a kun ɲinɛ k'a kun ɲinɛ parce que mɔgɔw ye ala janfɛ ka se degré min na a ma ɲi dɛ ala diminen ba don an y'a fɔ ka caya a diminen don mais ala mana dimi tuma o tuma n'a ka bɛna halakili k'a bɛ cɛ kelen filɛ a tɔgɔ ko muhamadu a ka funu bɛ jigin nin ye haqiqa ye dɛ ni ala dimina tuma o tuma ni mɔgɔw y'a sago a ka dugukolo jelibo bɛ kan ka kɛ a tana bɛ kan ka kɛ u t'a fɛ a tɔgɔ k'a fɔ a ka diinɛ kɔnɔ n'i k'i bɛ silamɛya kɔfɛ o b'i juguya ala kira sɛgɛnna k'a gɛn ka taa Taif ka laban ka bɔ yen ka taa fo Madina ka sɛgɛn bɛɛ la Isa ka sɛgɛn bɛɛ la Ibrahima ninnu kan donc u t'a fɛ ala tɔgɔ ka fɔ a ka dugukolo kɔ kan ala bɛ dimi fo ka s'a dan na mais cɛ kelen n'a y'a filɛ dɔrɔn dimi bɛ jɔ nin de ye muhamadu ko ye dɛ voilà o de y'a to ala kira tɔgɔ dara ko ashafi'u ko surnel donbaga dɔ ye ɲininkali kɛ ko tuma ala kira dali ye wajibi de wala dali tɛ wajibi ye a yɛrɛ k'a filɛ n'a y'a sɔrɔ ale dali bɛ kɛ sababuya ye ala ka funu bɛ jigin a dali ye wajibi de wala dali tɛ n'a ma da danfɛnw bɛ halaki o ala dun ka hinɛ masa fana tuguni n'a ye danfɛnw bɛ halaki k'a bɛ halaki ka tila ka yɛrɛ tɔgɔ da ko hinɛ masa min bɛ hinɛ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan o fila bɛ ɲɔgɔn ta cogo di muhamadu ka kɛ yen nɔ kunba b'a la dɛ n b'a fɔ wajibi don de ma a bɛ se ka kɛ wajibi ye fana ala k'an bɛɛ lajɛlen kan da mais min tɔgɔ ko wajibul wujudu o ye ala kelen pe de min ka kɛ wajibi don o ye ala kelen pe de mais muhamadu ta o ye ala ka o ta ye ala ka hinɛ de ale ka kɛ o ye ala ka hinɛ in de ne de ye hinɛ masa ye n b'a fɛ n ka hinɛ ka se danfɛn bɛɛ ma mais fɛn b'a to n b'u bɛɛ halaki u b'o de kɛ don o don donc fo dɔ ka kɛ yen nɔ ni dusu bɔra dɔrɔn ni ɲɔ filɛ n dusu bɛ jigin o de ye muhamadu ye donc fo muhamadu ka kɛ yen de nin ye kumaba de muhamadu ko la ala k'an bɛɛ lajɛlen kan da bon nin de ye fɛn dama damaw ye an ye fɛn damaw fɔ a la qillatul akli qillatul nawmi li qiyamil layli qillatul kalami a naaninan o de ye ka kuma dɔgɔya ka kuma dɔgɔya donc sun kumaw ka ca hakili la an bɛ a surunya ten dɔrɔn kuma nafa ma ala k'an bɛɛ lajɛlen kan da naam yajuzu limar'i mɔgɔ bɛ se ka daji kunu parce que dɔw b'a fɔ ko daji bɛ daga n kan daji kunu o bɛ daga fara i bɛ daji bɔrɛ kɔnɔbara de kɔnɔ n'i y'o segin a kɔnɔ foyi t'a la voilà mais wali daji k'o kunu o de ta a bɛ ka sun tiɲɛ mais i yɛrɛ daji o tɛ foyi tiɲɛ donc an bɛ tɛmɛ corona kuma fɛ komi directeur ye tɛmɛ kan ka dɔɔni fɔ o la an bɛ min fɔ corona la corona ko yɛrɛ yɛrɛ o b'a fɔ min ma ko aw b'a fɔ min ma ko cancer baw mufakiruna n'u ye miiri dɔɔni
n'u ma limaniya ala ko la est ce que hali fɛn lɔnbaliw ma fisa o ye parce que fɛn dɔ nana n yɛrɛ ɲa ye siɲɛ joli sida nana ka tuna bɛ dabari ban bɛɛ y'a ye question fɔlɔ tun kan ka poser ni hakili bɛ yen o de ye sida bɔra min o jaabi ma d'a ma hali sini a tun tɛ yen a dara ka na dugukolo fa dewu ka mɔgɔw faga fan bɛɛ fɛ sisan question fɔlɔ ye min ye sida yɛrɛ k'a ɲini k'a ye aw y'o kɛnɛ kɛ aw y'a verisiw bɛɛ lajɛlen ye o ye mais nin bɔra yɔrɔ jumɛn sisan o de ye question fɔlɔ ye parce que bɔn o bɔn n'a taara ka bin sisan puissance ba ninnu ka jamana kan n'i ye bɔn belebeleba dɔ bɔra ka taa bin u ka jamana kan a bɔra yɔrɔ dɔ b'a ɲini sika si t'a la bɔn dɔ ka bɔ yɔrɔ dɔ la ka bɔ sango dɔ ka wururu ka taa bin jamanaba in dɔ kan k'u ka étage dɔw bin o bɛ wuli ka bɔn nin ɲini a bɔra yɔrɔ bɛɛ ka se k'a dɔn sisan ala ka bɔnba dɔ nana n'o ye sida virus ye o bɔlen kɔfɛ tuguni a laban ka na ni ebola fana virus ye arabu kama ko virus ninnu kama virus ayiwa sisan an bɛ min na tuguni o de ye ko coronavirus a yera a yera laboratoire la sisan t'an yɛrɛ a korilen don kori kɔrɔ ka tila ka sɔgɔsɔgɔfɛn biɲɛni dɔ kɛlɛ kɛ o bɛ sɔgɔsɔgɔli kɔ o biɲɛni kɔrɔ o bɛɛ kan ka ɲɛɲini de o parce que lɔnnikɛla kɔrɔ ɲɛ fɛn min ye n b'a ɲɛɲini mun de don et puis a bɔra min aw de k'aw ye puissance tigiw ye a ye jaabi d'a ma a bɔra min parce que n'u k'u b'o fɔ u bɛna fɔ ala bon o t'a fɛ ka ala in de tɔgɔ fɔ n'i t'a fɛ ka ala tɔgɔ fɔ alhamdulilahi rabbil alamin na ala yɛrɛ y'a yirila k'ale bɛ parce que fɛn bɛɛ lɔnna ka puissance de parce que bɛɛ dalen b'a la ko hakili bɛ yen voilà bɛɛ dalen b'a la ko hakili bɛ yen mais a tɛ ye ala exemple de ye nin ye ala tɛ ye maa b'a nɔ kɛ la hakili filɛ a nɔ kɛ la hakili de bɛ so jɔ la tan hakili de bɛ kan hadamaden bɛ fɛn fɛn kɛ la tan hakili de b'a bɛɛ d'a ma i ye étage jɔ o i ye nɛgɛmafɛn dilan o i ye nɛgɛla kuma o i ye avion dilan o i ye fɛn fɛn dilan dunan kɔnɔ a bɛɛ bɛ bɔ hakili de la donc i da la hakili bɛ yen ala fana ko k'ale bɛ yen de mais fana bɛ yen ni nɔ de n filɛ ka sankolo da ka dugukolo da k'e yɛrɛ da i m'a fɔ dɔ k'i yɛrɛ da o mɔgɔ si ma deli k'a fɔ k'a y'a yɛrɛ da fɔ dɔ la tubabumuso dilan ka fila dilan ka taa an fɛ Sikaso yan nɔ an tora baro caman na ko aw jɔn ye aw da o k'u fanuw ba n k'aw fana ba de y'aw da n ko jɔn ye aw fana b'aw da k'olu fana o fana fanuw ba de y'u da n k'aw ka lɔnni dan de ye nin ye donc nin ye musiba ye a fɔra k'aw mun ye jamanabaw ye k'aw karannen bɛ aw de bɛ nin fɔ tan den nana fa kɔnɔ cogo cogo ba fa t'a lɔ a nana ba kɔnɔ cogo cogo ba t'a lɔ i ye fɛn min dilan i b'a sɔrɔ i b'a kalama i y'a dilan mais a bɛ na ba kɔnɔ cogo min ba yɛrɛ t'a lɔn a bɛ kalo kɔnɔntɔn min ko in a bɛ kɛ poche na ba si k'a ye a t'a lɔn ba tɛ sin d'a ma ka to kɔnɔbara kɔnɔ puissance dɔ de bɛ o de bɛ jɔnna ka ko bɛɛ ala ka limaniya d'a ma an bɛɛ lajɛlen kan da donc puissance belebele dɔ de bɛ yen farajɛ bɛɛ kan ka min fɔ o de ye k'a fɔ an sɔnna puissance ba dɔ bɛ yen an t'a yira de ma a ka bɔ an ye a bɛ se ka fɛn k'an na an tɛ se ka fɛn min kunbɛn a ka puissance ka bɔ an ye a bɛ sɔrɔmuw bila an na an tɛ se k'a ɲɔni a bɛ geji wuli k'a bi an ka jamana étage bi fan bɛɛ fɛ puissance in bɛ yen a bɛ corona bila ka na an yɛrɛ b'a ɲɛɲini ka taa ye a laboratoire la ka a virus yɛrɛ ye a bɛ sida banakisɛ bila ka na an b'a ye a ye ebola banakisɛw bila ka na an b'u ye donc nin puissance belebeleba dɔ bɛ yen an sɔnna a bɛ yen parce que an y'a nɔ ye mais an t'a yɛrɛ lɔn o fana ye kuma dɔ ye a y'o fana fɔ kɛ a y'a fɔ dɔrɔn ko puissance dɔ bɛ yen min ka bɔ an ye parce que a bɛ kan ka fɛn yɛrɛ na an tɛ se ka fɛn min kunbɛn n'a sɔrɔ e jigi bɛ setanɛ de kan satan de kan satan ka aw kisi kɛ aw kan ka taa satan fɛ awa an ka jamana tɛ to filɛ i tɛ wuli k'i jɔ se foyi tɛ satan ɲɛ a b'a dɔn n'a m'i kɔlɔsi ala b'a yɛrɛ halaki aw dun b'aw ka ko to satan de bolo tuguni a dun gana aw ka jamana bɛ na ten aw bɛ halakira fan bɛɛ f'aw k'aw ka siraw kɛra fu ye kɛnɛ kan mɔgɔ tɛ kɛnɛ kan tuguni de san bɛɛ kelen bɛ ka t'i don so kɔnɔ tuguni aw bɛ tere ka taa satan de fɛ an ka ko ye e de ye an ye ala to ye ka da e de kan an ka ko bɛn e de ye i tɛ wuli k'i jɔ i bɛ se ka mun de kɛ n'a sɔrɔ se b'i an kisi a tɛ se alors kuma filɛ nin ye nin kuma ninnu ka girin ala k'an bɛɛ lajɛlen kan da ala k'an bɛɛ bila kunnadiya sira kan sini jamana kan بحكومة الصين إلى حد إجباري نيم بلاو منات ممنا سراواتي دفع شنو جمانا كانيه منون كم مكوتي على كولا وتافي على توكا فاكا دوكولو كوكا وتافي على تومي وتافي على النبي تومي وتدين كولا سلامه منو مسوما كتا بيوكان كومينا كو كربا بلا دولومينا او بي دولومي دي نين دي فورا فوكا دولومي او تي على كوكا نا دولومي امبا فوكا دولومي جوني على يسان يا الله وسجن كل من يرفض ذلك فيها هكذا 1440 نوي سلامو تاي ايوا فرجوتا 2020 en flot connaissance
nin de kɛra ala ka jɔnw na ala yɛrɛ ɲɛna a sabarilen de don mɔgɔ t'a lɔ mɔgɔ ni ala deli lewantɔlɔ fɛn fɛn de don ala n ko dɔlɔ ka dabila n ka dugukolo ko kan aw k'aw ye pisantigiw ye ka na bisilamɛw ka ko setu ye a ye dɔlɔ min ala ko kana min aw ka k'a min n'aw ma min anw b'a datugu aw tila k'u datugu ka ɲangi pɔsɔn bɛɛ la aw ka ala dun bɛ yen aw ye ala ladimi jɔn ɲini bana in bɛɛ bila dunan bɛɛ la sisan nɔ aw sen t'a la parce que a kɛra ka bɛn nin waati ma nin kasa b'a nɔfɛ dɛ ala ka limaniya d'an ma tiɲɛ fɔli ka gɛlɛn ghadabul jabbari ala ka funu an ye dɔ fɔ o la an hakili la an bɛ kuma suruma min kan o de ye pour u ye min ye nin fɛn nin kɛ u y'a tɔgɔ da cogo di puissance pas min dogolen bɛ yen a bɛ yen ni ala ye se k'i ye sisan i ka taa monde bɛɛ filɛ i ta ye fana a bɛ yen maa tɛ ye ni ala yɛrɛ y'a se k'i ye i ka pan ka taa monde bɛɛ filɛ yɔrɔ bɛɛ ka tila ka na i b'a fɔ maa ye et pourtant a bɛ yen a bɛ komi ni bɛ farikolo kɔnɔ a bɛ yen ne ye sira k'i lamaga ta ni de don ne y'a ye ɲɛ bɛ yeli kɛ kuma ni de don ne y'a ye da bɛ kuma a bɛɛ ye ni de bɛ hadamaden bɛ fɛn fɛn kɛ la ni de b'a kɛ la mais a yɛrɛ tɛ ye ɲakisɛ filɛli min kɛla tan an b'a kɛnɛ la minnu bɛ san minnu o de y'a to n b'a fɔ ko diinɛ kɔnɔ ko minnu bɛ da sanfɛla ma o bɛ danger la parce que n'i danna se i b'a fɔ ko ɲakisɛ fila de bɛ yeli kɛla o bon n'i ye bigi belebeleba dɔ bɔra sagolo kɔnɔ sa belebeleba ka papier ba dɔ a bɛ ka sɛbɛnni kɛ an ɲɛ tɛ foyi la fo bigi dɔrɔn mɔgɔ bɛ mun fɔ ko bigi bɛ sɛbɛnni na o tɛ wa ko bigi bɛ sɛbɛnni kɛ la ayi ala lɔnnaw fɛ non ɲakisɛ filɛli kɛla min bɛ filɛli kɛla a tɔgɔ ye ko ni a bɛ yen sɛbɛnni filɛkɛla nin ye bigi de b'a kɛla kɛnɛ kan de ye kɛnɛkɛla de b'an janfa la min bɛ sɛbɛnni kɛla o ye nimafɛn dɔ de a bɛ yen an y'a ye an m'a ye n'i ye bigi ye dɔrɔn a bɛ sɛbɛnni na i b'a sɔrɔ a bɛ hadamaden dɔ bolo nimafɛn dɔ bolo ni avion ye borila dɔrɔn avion dɔrɔn ale bɛ borila ale tɛ dɛ hakilima dɔ de bɛ kan k'a bori n'i ye mouvement fɛn fɛn ye k'a bɛ ordre la a tɛ k'a yɛrɛ ma abada f'a ka sɔrɔ hakilima dɔ bɛ kan k'a diriger n ko nin de y'a to Aristo ale ye philosophe ba ye philosophe kɔrɔkɔrɔbaw de don a ye nin fɔ mɛ o bɛɛ la kafuru caman ma sɔn a ma caman sɔnna a ka kuma ma a ko ale ye ka recherche kɔnɔ ko première moteur bɛ yen Aristo de nin fɔ a ma se ka ala tɔgɔ lɔ parce que ala tɔgɔ ka ca dɔw bɛ yen o tɛ ala lɔ o tɛ ala ye fo n'u hakili ye olu b'a fɔ ko o bɛ ala tɔgɔ fɔ n'a ka baara de première moteur de bɛ yen monde bɛɛ bila mouvement na just fɛnkɛ tɛ nin ye wa ventilateur tɛ nin ye wa a tɛ munumunu na wa a bɛ se k'a k'a yɛrɛ ma dɔ de taara bouton dɔ digi e min fana ye bouton digi e fana nɔ tɛ dɛ min ye bouton min bɛ courant fana dilan o lɔnnikɛlaw bɛ yen olu fana tɛ dɛ min ye o lɔnni di olu fana mago de bɛ yen i bɛ taa tan de wuru a bɛ fɔ ala ma ko anna ila rabbikal muntaha i bɛ tɛmɛ wuru fo ka taa se ala ma farajɛw bɛ siran nin de ye n'u ko bɛ fɛnw sɔgɔ bɛ ka taa ɲɛfɛ u bɛ taa ala bon ala ko dun mana ye u b'a lɔ ala bɛ koyi mais olu ka t'i yɛrɛ dɔgɔya ka kɛ jɔn ye fɛn wɛrɛ ye o de ka gɛlɛn u ma ka t'i kɛ don o don sali ye k'i yɛrɛ dɔgɔya ka kuli ala la de o dɔrɔn de ka gɛlɛn u ma n'o tɛ dalen b'a la ala bɛ yen n ka cɛ Allahu akbar ala ka limaniya d'an ma bon donc Aristo y'a tɔgɔ da ko premier moteur parce que ale taara sɔrɔ galaxie a ye ka karanba de kɛ k'a sɔrɔ tile filɛ nin ye tile bɛɛ tasuma a cɛmancɛla tasuma o ka jugu a bɛɛ ye bon fɛn dɔ filɛ tasuma dɔ o bɛ se ka k'a yɛrɛ cogo di dɔ b'a tasuma minɛ o tɛ se ka kɛ a korilen don i n'a fɔ an ka coronavirus korilen bɛ cogo min na donc kori ye secret de fɛn ka kɛ cercle ye o ye secret de hadamaden kunkolo o ye secret de ɲakisɛ kɔnɔna nin secret de don kɛri yɛrɛ min ye hadamaden ka ko bɛɛ ye kɛri de ye hadamaden ka ko bɛɛ n'a tɛ yen dɔrɔn c'est fini a bɛ tic min na n'o jɔra dɔrɔn i ka fɛn bɛɛ bɛ jɔ o fana ye kori de donc a ye tile ka taa sɔrɔ lolo dɔ bɛ kan ka mun la a bɛ taa tuma dɔ la o y'a ye a bɛ taa kɔnɔntɔn la laban in na o y'a ye 19 don laban in na o y'a ye a ka ca o yɛrɛ lolo dɔ bɛ kan ka munumunu tile la dɔw bɛ munumunu a da fɛ dɔw bɛ munumunu o kɔfɛ dɔw bɛ munumunu tan ka sɔrɔ ka na ka taa fɔ yɔrɔ jan dɔw bɛ taa ta hali a si ka sira tɛ kelen ye u tɛ gosi ɲɔgɔn na ale dabali banna ni ɲɔgɔn système solaire miliyari de bɛ yen nɔ u tɛ accident kɛ quoi ale dun ɲɛ b'a la dugukolo ka hadamaden minnu ɲɛkisɛ fila b'an na an bɛ accident na don o don accident bɛ yen
mais nous filɛ ka bon an ka dugukolo siɲɛ miliyɔn ye u bɛ yen a dɔw ka bɔ a ye u tɛ gosi ɲɔgɔn na ale ko y a pas de problème ale ko si t'a la puissance ba dɔ bɛ yen a tɔgɔ ye ko premier moteur a ye fɛn bɛɛ bila mouvement na mais a yɛrɛ tɛ mouvement kɛ a ma ala tɔgɔ la mais a y'o tɔgɔ da ala la ala tɔgɔ ka ca koyi nin fana ɲana aw fana ko ɲɔgɔnna dɔ fɔ farajaw aw fana ko ɲɔgɔnna dɔ fɔ an ye puissance dɔ ye a ta ka bɔ an ye a sera k'an kɔnɔna fili puissance dɔ dogolen bɛ a ka bɔ an ta ye an sɔnna ka fɔ bi a y'o dɔrɔn fɔ mais kɛnɛkan ko dɔ ali t'o de fɔ a ko premier moteur bɛ yen a ye philosophe bɛ nin kan u b'a fɔ ma ko premier moteur premier moteur fɔlɔ hali yɛrɛ kuma tiɲɛna bolo voilà mais an tɛ jigin a la parce que a y'a ɲini hakili de hakili nagasilen de don a ko premier o kɔrɔ ye moteur fɔlɔ min ye fɛn fɛn bɛ mouvement na ale de y'a bɛɛ bila mouvement na a y'o lɔn cogo di parce que a taara sɔrɔ mouvement de bɛ ordonné len de don mouvement ordonné len parce que mouvement gansan bɛ yen non mouvement bɛ ordre la a b'a taa yɔrɔ lɔn a tɛ bɔ sira dɔ de bɛ yen lolo si tɛ bɔ a ka sira kɔnɔ sira dɔ de bɛ yen lolo bɛ bɔ dɔ kɔnɔ woro i tɛ bɔ kɔnɔ n'i taara ta dɔrɔn i bɛ taa gosi dɔ wɛrɛ la donc o ye hakilima dɔ ka baara de sikasi t'a la ale ko donc ko premier moteur B farajaw aw ko cogo di aw fana ye puissance ye a ye corona bɔra min a puissance ni aw puissance jumɛn ka bon a y'a fɔ puissance wɛrɛ dogolen bɛ an ɲɛ t'a la a ka bon an ta a y'o dɔrɔn fɔ komi Aristote y'a fɔ cogo min na o puissance bɛɛ y'i tɔgɔ d'a la philosophe minnu ma sɔn ala ko ma olu ko ayiwa matière o y'a tɔgɔ da ko matière sɛbɛn matière ye hakili tɛ matière fɛ matière t'a yɛrɛ kalama kuma tɛ ka fɛn dilan o ye ala tɔgɔ da o ye komi ye monde da u y'a kɛ matière ye chrétien olu y'a tɔgɔ da ko Yahweh o de bɛ bible kɔnɔ chrétien ye ala tɔgɔ da ko Yahweh Dieu tɛ dɛ Yahweh français mɔgɔw olu y'a tɔgɔ da ko Dieu nin bɛɛ hadamadenw ye tɔgɔ min da ala la nin bɛɛ kɔrɔ ko puissance dɔ bɛ an ɲɛta la mais an b'a ɲɛ b'a nɔ la an bɛ tɔgɔ dɔ da la ala américains yɛrɛ olu ko malo ko God fɛn bɛ yen n'a tun tɛ tɔgɔ bɛ da la wa aw dalen b'a la a bɛ yen o de y'a to a ye tɔgɔ dɔ da la mais a tɛ ye de a ka bon yeli ma Allahu akbar kɔrɔ de ko n ka bon nin ma aw ka yeli ma n ka bon aw ka manamana ko ninnu ma non Allahu akbar tɛ batara ko de Allahu akbar kɔrɔ de aw bɛ mankan bɔ fu na ne ka bon nin bɛɛ ma hadamaden bɛ komi denyɛrɛnin de ala ɲɛkɔrɔ an baw n'an fa an tɛ denyɛrɛnin ɲɛkɔrɔ wa an tan ni fila tɛ an baw ɲɛkɔrɔ an dɔgɔmanin ma wa hali a bɛ filɛ yɛrɛ wa hadamadenw bɛ ten de ala ɲɛkɔrɔ ala k'a fɔ a b'i k'i lebu filɛ tant o temps ala ka bon ma o an bɛ komi ala ka denyɛrɛnin cinu de bɛɛ lagalagato ma da ɲɛkɔrɔ yen dɔn lagalagato daji bɔgɔ sugunɛ bɛ k'an yɛrɛ kan bɛ bɔnɔkɔta k'an yɛrɛ kan an bɛ ten de ala ɲɛkɔrɔ n de ye san dɛ ala ka hinɛ a ka puissance ka bon anw ma ni ala yɛrɛ ka hinɛ tɛ a t'anw filɛ a tɛ dugukolo filɛ wallahi a ka hinɛ di a to a bɛ dugukolo filɛ n'o tɛ a tɛ dugukolo filɛ parce que ka bɔ lolo dɔ la ka na dugukolo i tɛ dugukolo yɛrɛ a ka dɔgɔ galaxy dɔ bɛ yen nɔ dugukolo tɛ y'a kɔnɔ a ka dɔgɔ galaxy in bɛɛ ye fɛn cin de ala bolo ala ka puissance bɛ nin bɛɛ kɔfɛ de mɔgɔ de bɛ k'i yɛrɛ dɔn ka hinɛ bonya ka bonya k'i jigin fo ka nin bi a ka danfɛnw ma f'u ɲɛ dɔn i la i ka hinɛ kojugu bolo f'a yɛrɛ ko rabbana wasita kulla shay'in rahmatan wa ilma la ilaha illallah hada huwa Allah donc bɛɛ tɔgɔ dɔ da la an b'a ɲini Allahu taala fɛ kuma min bɛ fɔ la a ka kɛ kuma nafama ye dɔw b'a fɔ k'a kumaw ka girin tuma dɔ la ko bɛɛ t'a faamu intellectuel fana k'u ni yɔrɔ sɔrɔ wajibi bɛ kɛla su ni tile kunfin min ni yɔrɔ sɔrɔ kelen ka kala min intellectuel ta ye o fana k'u ni yɔrɔ sɔrɔ a la o tɛ baasi ye kunfin fana ka yafa ma o yɔrɔ la mais kunfin kelen bɛ o kunfin ya taara don hakili ka bon u b'a faamuya sɔrɔ a la dɛ ala ka limaniya d'an ma ka kuma profond kan o ye wajibi ye dɛ an bɛna tila kuma la sisan n'an bɛna filanan kɛ an bɛna kuma recherche yɛrɛ silamɛya diinɛ kɔnɔ recherche jɔyɔrɔ ye jumɛn ye est ce que o ye bid'a de wala bid'a tɛ mɔgɔ ka taa recherche dɔ kɛ i yɛrɛ ye ka recherche bɔ ka na di mɔgɔw ma silamɛya sɔnna wala ma sɔn ma an bɛna o jaabi de sisan an bɛ kuma surunya ta Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim